Ça a toujours été une grande joie. Bumninga sun no mam Chris nirim da vim point. Ya mam sun pam na serni nispa sun zarab ni tigunga. Après Gilles Sander ya prêtre be Lyon France tenga hal 1996 a yi cathédrale Saint-Jean vicaire ten kang point un yolona king basilique Notre-Dame de Frouvière. Ce qui m'a frappé tout de suite en arrivant à la cathédrale. Mam suwa ta cathédrale. Mam mi kame ti kombi ba da ya wusko on watbe to yolon ka Chris nebie. Ça a motivé en moi. Den kitame ti mambo nam penerba. La totobala mam mi kame ti me sapore mam sanda kelen yalas cathédrale point. Den songra mam ti mam pam no sonsoneba. Mam da pam karma frère André Sebra sinzemes yum pisi. Asanda gin temsa puitwen gomna ta pan kien nisba sanda karamdawa di kelan kon mamrodo mam kelan pam ton serachinoirama mam sunwa ta cathédrale Saint-Jean mam daka serlon mengri yinye ya chinoirama sanda warkawa an d'abord pam tieba kitimam sakna songba. Il y a 2001, Bombium Kuga Wakato, l'absigli cathédrale parcours alpha, saint tigum neba, ribo la chanson pour un, sna yilan zam s'obtient ba yere. La ton mi kame, ti chinoiram kombi piga un sakon watun zamasran. Ce qui fait que là, j'ai été tout de suite interpellé. O manas ma kelenti kamam, ne piga zugu, Bamobi obon kosuna karmande sobo. La 2003 yumna Sangai évêque Waka un kelon komam zor pala seba. Son gurus ni chinoam do bam buda gwam point. A komam seb son zemes bala timam dikventir bas wendo roi. La mamian nami ti chinoarama wan diksulame. Wala Abra nyabra riko nyudo. La tuni zor parla sebre mam kelam penar bilibilifo ni chinoirama. Runa à Gilles basilique Notre-Dame de Frouvière, la halle sen sing 2003 a ketom pita kwenora chinoirama, la kelambo no la me, to waten tigum sutab bene. En possédant en sens da la palme de venom à Jésus vie mazugo. J'ai pu aller 2-3 fois en Chine. Mam kenga Chine tenga nora tabo, nanti sekaran business mam sunda miwa. Je suis convaincu que la Chine, c'est une bonne... Mam kisa sida, ti Chine tenga ya kwenoro. Bala tenkanga na yolon paka kwilemsan. Sinyida, yum pisni san, bi pisnuwa teka. Asinda zangas ten burfan, sin yit wenam so tundum pugwen. A lebron malran dira tenva. La asitara rogo mixi, sin tuen songa renda pugwen. La mam tenda me, de manière viscérale. Et je pense que même sur le plan Paboum son toin sam tengaye awata ne malare sinorama son ta miliare la pusuka la auto citoyen ta la nafre ni dunwa fan la sinyid fan tieba point rogomika to kabe inquiétant gour Christa kwenora wala bamye soit aussi ouverte et en attente de connaître, de comprendre qui est le Christ. Il y a un exemple qui Nininga Thomson kitten tira sovielen yida ya ausin son waka 2005 yom na point. A hausin kenga Shanghai cathédrale wa asenda be ninga wendo wa point. Antinya Christa sambe pikazugo ti sisa sura la nedba irakabe
na kwen vẽenem yel-kãng zug ye. Yaa sẽn yaool n wata fu-vɛɛr ka wã la a yaool n paam n na n gom ne tõndo. A sẽn yã wã la a wilge tara baoodame na n bãng Krista. Tũuni y me dãmb gʋlbo tɩ mam tõog n wilga groupe alpha sẽn be Sophie Antipolis pʋgẽ. Yaa sɩd tũuni rẽnda t'a Aosin sẽn da yaa karen-biig n be Nice, France tẽnga na n paam n sɩng 2006 bõn-bĩng kiuug wakato parcours alpha Saint-Paul des Nations paroisse wã communauté de chemin nefa sẽn be Sophia Antipolis sẽn geta soab yella. Yaa sɛɛr Marie Noël n deega Aosin sãn be. A Aosin kẽng na n tɩ gesa Sãngaay cathédrale ne a zoa ye. La a yẽnda Krista sẽn be pika zugu tɩ sɩsa sũurã la a rakame tɩ yaa Krista ye. A ra tẽedame tɩ yaa neda sẽn yõk n kabe. A Aosin soka ne ninga sẽn da tara bãmb n wilgd cathédralã. Nin-kãngã yaa ãnna? A maana bõe tɩ b yõka n kʋ woto? La soaba leokalame tɩ ne ninga sẽn be pika zugã yoola a Zeezi la a bas n yeela lame t'a tõeme tɩ bao sɛb sẽn gomda vɩɩmã zugu n da n karme. A Aosin sẽn da sɛba n karma, a Zeezi sẽn da maan nimbãan-zoe ne naong rãmbã yĩn sirg kẽ lame. A sẽn wa n maan parcours alpha wã a sokame n gese a sã n tõeme n dee soobo ne yẽ sẽn yaa sɩnoa wã bala a zɩɩ yẽ sɩnoa sẽn yaa Kirist ned ye. A ra sokra a meng n get tɩ sɩnoa sã n da tõe n yɩ Kirist neda. A soba reeg sẽn wa n tet tɩ kiuugã wãn bala, a Aosin korengã ra saame t'a ra tog n lebg n kuila ba-yir sɩn tẽnga. A sẽn da yaa ba-bɩ-yende, a ra baoodame na n tɩ wĩnga sẽn vɩ bũmb ninga wã ne bãmba. Bãmb sẽn yaa budis rãmba n yaool n zɩ n sek Kirist nedbã a ye. Aosin waaka la a reega soob 2007 tɩ 9 kiuugã sasa. La Aosin yeela maam sũurã nooma ha wʋsgo nem sooba reerã la yaa morgde tɩ Kirist nebã sõor lebg wʋsgo sɩn tẽnga bala tẽn-kãngã baooda a Zeezi m tʋllame n moona a Zeezi koɛɛgã sɩn tẽnga. A sooba reegd poore a Aosin modg n saa korengã la a kosame na n kẽ kãadem ne a lili sẽn yit tɩ Sãngaay sɩn tẽnga la yẽ me yaool n pa Kirist ned ye. B naaga taab n pak rɩɩb koosg zĩiga Nice tẽngã pʋgẽ. Mam sẽn wa n ta France 2004 yʋʋm sara wakato, mam da ka mi wẽnd sẽn yaa soab ye. Mam buudẽ wã Kirist ned baa ye ka be be ye. La mam sẽn seg n tũud n taagã, a talla maam n wilg bũmb wʋsgo, a talla maam n wilg wẽnde. Yaa yẽ n tall maam n kẽng Sophia Antipolis tɩ m tɩ kẽem pipi mees be. La sã n yaa rũnna b tõe n yeelame tɩ fo tẽeda wẽnd bɩ? Yẽ, mam tẽeda wẽnd marsã. La yaa mam tũud n taaga kũum wakato la mam tẽeba puk yã. Sabab n paama Aosin rɩɩba ro-kãngã pʋgẽ 2009 sa sika kiu da sẽn piila wɛdaare. A Aosin yɩɩ ne yʋʋn sʋka wala sẽn mi n tʋm n sigi ne a lili la rao ye sẽn da segd rɩɩba ne yẽ kõsa la ne sʋʋg n koa. A ra baoodame t'a Aosin yaool tʋʋmda ligdi tɩ yɩɩga sẽn da segd n deegã t'a Aosin pa sak zãmb-kãng ye.
En ce moment-là, je perds. La wakat kanga mam paonga nin tonga fãa menmame. Ces drames La yel m'ont kanga réveillée ne kamam très yam. fort. Quand j'ai eu ces drames, Mam kellum modgame n kẽng me sa dimaas fãa la mus daar fãa sẽn na n yɩl n paam tɩ mam sũurã pak n de nonglem sẽn yit wẽnd nengẽ la nonglem sẽn yit paroasa neb me nengẽ tõnd pʋɩta rẽ ne taaba. qui vient de le paroissien, c'est on partage. Ya woto tɩ arb daar fãa zaabre la dimaas daar wũntoogo a lili pagda a rɩɩba koosg roogo la a kẽng n paam sofia antipolis paroasa nebã tɩ b na taaba maan parcours alpha wã. On partage des passages. d naada taab n karem koe-noogã n bʋgsda ne taaba bala a Jésus yaa tõnd sɩd menga. J'ai pas encore demandé le baptême. Mam na ka kos n na n deeg sooba ye Je veux bien, la mam data lame je vais la lire nan tɩ m deeg soobã l'Évangile. m dat n karema koe-noogã tõre bala sʋgr kẽere la m ket n tara. A ao sɩn kũuma wakato a barãmbã yi sɩn n wa zĩnd ka kiuugo la paroasa ne fãa kell n modgame n deeba la yals poorẽ. Presque chaque jour ou tous les 2 jours. tõnd da segdb la daar buud fãa n sõs nebã n kelgdba la d sõngdba la rẽ pʋgẽ tõnd goma wẽnd yelle mam dɩka sebr sõngo n kõba la ba wã sẽn karem sebr sõngã a talla sogs kẽere. Il se réveillait aussi. Bãmb me yam nekame b ra zɩɩ n sɛ Kirist ned meng ye Catholique. Maintenant, il est. la il est marsã devant b lebga wa maam petit à petit. b me zãmsda rẽ bilf-bilfu Il avait un b rêve. saadame tɩ wala bãmb biiga sẽn deeg sooba Sofia antipolis ka wã bãmb me na n deega soob wẽndo kãng me pʋgẽ ka la yʋʋmã ye bɩ a yiibu. Police, même à l'église comme son fils. Neb sẽn paam tɩ vɩɩmã tek wala lili ne haosin barãmbã yaa wʋsg Saint-Paul des Nations paroisse ninga sẽn be communauté de chemin neuf a nugẽ rũndã nunã wã. Communauté kãnga vɩɩ Technopole sẽn yaa bãngd bɛd baoob zĩiga b sẽn me hal 1969 wakato n kõ entreprise rãmb sõore sẽn na ta tusr la kobstã tɩ dũni wã tõod ingénieur dãmba la technicien dãmba sõor na ta tus pisi la yopoe be be n tʋʋm daar buud fãa. Le fondement de cette paroisse, c'est à la fois Jésus. Paroisse kãngã yẽgrã yaa tõnd sẽn tar tẽebo t'a Zeezi vʋʋgame n vɩɩ tõnd soka la be tõnd vɩɩmã pʋgẽ rũnnã rũnnã. Jésus qui est ressuscité. La Jésus ninga sẽn vʋʋga wã yaa ne ninga sẽn namsã wame. Je suis aussi très touché de voir comment des personnes blessées. La mam neeme tɩ neb pʋʋsgo sẽn yaa nongo b kãadmã vɩɩm pʋgẽ tʋʋm pʋgẽ b zagse pʋb meng vɩɩm pʋgẽ sakdame n bas t'a Zeezi wat n segdba b nonga pʋgẽ. Par Jésus qui lui-même a été blessé. Ya woto tɩ tõnd tɩ sɛg paroasa neb kẽere sẽn sak n kõ tõnd kaseto a Zeezi sẽn kɩt-to vɩɩmã tek zugu. Yaa wala Isabɛl sẽn na pa kẽ kãadem n be bãngd bɛda baoob zĩigẽ n tʋm ne. Il y a 2 ans, tout a changé. Yaa sẽn zems yʋʋmã yɩ rõana
la mam vɩɩmã tek yã. Mam da yaa entreprise a ye taoor soaba, dɩ tɩ mam yʋʋma ra zemsa pistã zugẽ, tɩ tʋʋmda yam loebeem sũuri tɩ mam meng yaool n da pa nong tigunga zĩig ye. Mam tʋʋmda ra tara nafr hal wʋsgo, tõnd da yaa nebã yopoe sẽn da tʋʋm entreprise sẽn da yaa kelgd zĩiga, tɩ da kẽnd neere. La raara yembre bʋʋm n dɩ tõnd tʋʋmã zĩiga ne tõnd ordinateur dãmbã la d sɛba fãa yelle, la yel-kãng lebga mam zugã. Dẽnda zugẽ mam yãndame tɩ b gʋlsa maam sebre n yet n wa kẽ kʋʋr alfa, la mam da sokra meng n yetẽ wa yaa bõe yalemdo, misele kɩɩre n gʋls maam, yaa bõe yõod n be be. La mam tũud n tagsda yãndame tɩ mam da pa le wẽnd daar n kam ye, da zabra maam, mam da ka tall tẽeb ye, da ka le tẽed bũmba ye, la mam da yetame mam vɩɩmã lebga vɩʋʋgo bũmb n pao maam, la mam da ka mi sẽn yaa soabe. La mam kẽnga parcours alfa wã session a tãab soabã, sõasga gom zu-raoogo la yekrame, yaa bõe yĩnga la a Zeezi sẽn ki wã. Kell n tũnga ne arb zabr sõasgã, tɩ mam paam vẽenem m vɩɩmã pʋgẽ. Sẽn zems yʋʋmã yiib rõanna, mam paam n deega vʋʋsem sõng soobã, nem sũur fãa. Krista nongmã kell n siga mam sugu. La maam nem tũud n taaga sẽn yaa protestant wã, tõnd paka tʋʋm zĩiga, la wakat kãnga mam kẽng n tɩ zãmsa tõog n dɩ naam ne Wẽnnaam gomda vẽenem sõngre, sẽn na n yɩlẽ tɩ Soaala vẽneg maam bãmb meng raab maoonego tɩ m tõog n bãnge sẽn segde la sẽn yaa sõmbo, bala naam dɩɩbo yaa ninsaalb sõngre, la rũndã mam manesmã ka le wẽnd pĩnda ye. Mam paam n kẽ Krista vʋʋgrã pʋgẽ n pa le tagsr wẽng ne nebã we, la m ka le namsd ne ninsba sẽn tʋm tɩ ka tat mam daabã yɛse. Krista sõngda maam tɩ m tõe n vɩɩnd faasga la ne yam sulgri. Mon travail. Au départ, les entreprises ici... Sɩngr wã entreprise rãmba sẽn be ka wã ra sokra menga, yaa bõe la b ra tɩ paroasa tʋʋm kaane. Tõnd sẽn be ka wã d keemame d tʋmda sõma. La yaa bãmb sẽn dɩk vɩʋʋgã fãa tɩ yaa tʋʋmã yel bal n pakba pʋgẽ la mi wa yal sẽn sok n meng n gese. Rẽ fãa võore, nebã sokra meng n baoodẽ b vɩɩmã la b tʋʋmã yõodo. J'ai trouvé au travers de paroisse kãngã pʋgẽ mam paam n sega neba mam sẽn tõe wa zĩnd sõse neba m zu-leesã yelle tɩ b kelg maam n ka bao n tall tags wẽng ne maam ye. A Emmanuel yaa ingénieur n be bãngd beda baoob zĩigẽ n tʋm ne ordinateur dãmba. A pagla Delphine b tara kamba yiibu. B yaa paroisse Christ neba hal sẽn sɩng 2006. Moi, il m'est arrivé de me poser des questions. Non wʋsgo mam mi yika tõnd beoogo wakata naasa sasa n sokd n meng yel kẽed zugu. M mi n widga m ordinateurã n toola Jean-Hubert koɛɛg n yetẽ bũmba ye la mam ka wʋma võore la Jean-Hubert lekra maam manu dee sebd kãnga n karme. La yaa sẽb bãmb kaoreng pʋgẽ la mam vɩɩmã tek yã. Mam tẽrame tɩ daara yembre mam deega a vʋʋsem sõng sebra ye n karme. La mam sẽn karem sa wã, mam yikame n na n tɩ bao zĩiga n yalsem lorã. La mam sẽn kẽ lorã pʋgẽ, mam ka bãng sẽn yɩ to-to tɩ mam kell n sɩng pʋʋsgo m yaka yĩnga bala tõnd da talla taab n ta buud yel-yaals poorẽ. Mam pʋʋsgã pʋgẽ,
mam singa nyabre wala biiga. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça, c'est pour moi du domaine de la transformation. La woto da ya bumbu senda kiesir mam tekr pugin. Sam parenda, mam da kontolom, ntongon yal son pou son koneda, sin ya mam beye. Par un autre aspect, en fait. Je m'appelle Tiffany, j'ai 13 ans. Mam yola Tiffany, Et à l'âge mam de 10 tara ans, yum je pila devais tabo. prendre des malades. La mam yum piga zugu, mam kosa me nande ba dam sakrama, am pam songon, ni ba ninga sinamasta mam, an kitum tumpat le wennam taba. Mam kosa vusum songo, tas songon nerenda. Et donc, Mam je pousa me, chantais et tout. la preta sonwa ta mam dira ne kam songa. Avec lui, Mam nyana me tiawa mam sura pakame. j'ai ressenti Wen baraka comme, siga mam une pourrin, ouverture dans mon ne cœur. tongo. La mam tieme ti mam sonrame. Et qu'ils ont fait une force et auquel moi j'ai cru que j'étais guérie. Donc, quelques La temps wakat après, vilbal j'ai- d'impore, j'étais pas mam guérie. yana me Et ti c'est mam là que papa m j'ai commencé à sonriye. chanter. La mam kelan sing ame en yi nam perd wende. La mam sin sing yi la Donc, quand teka, je chante, mam je me bara sens son vraiment some, et c'est toujours avec mam musique. pale tar J'ai rabe toujours, mie, de ba ni faire mam san comme, namaste, mes yel frères, kabeye, Je mwen réagis, pa man yel per wende, tiri bal au moment où je konta chante, mam c'est sunoro. normal. Je suis contente pour lui et pour moi. Cette bonne nouvelle pour moi, c'est Bum ninga sin ya kweno ni la mam, rencontre ya personnelle tinir kam fa tuen pam sera Jésus paroisse fa pourrin. A Jésus vi ni ton dunna runda. aujourd'hui. L'évêque de Nice. a Nice fait la évêque à du cause chemin la communauté du chemin neuf en tawa ges paroisse kanga yelle. On peut dire que c'est La communauté wa même wuligda Jésus belem ton suka. Dundaruna abson rata bam pisi. Ya communauté de chemin neuf a neba en vie Sophia Antipolis saka point. Rappela parba prêtre comme Pouli la comme dibli Lazare Sramba son comme wende. Ofa na rataba antum tigunga yinga paroisse yinga Christa sin sak nonga la sulumenga popore. La communauté, en fait, elle se vit. Ya neba fan vinitaba communauté wa point. Il y aurait pas Panyake tia ni bambara mbalan vie point ti kinriolon tun paroisse waye. communautaire. Wen bola fa tina tab vinde la ya vini tab kan konton krisner na panga ti sit sakam puita ni taba. A Jessica ne edi vi gabeje saka point. Paroisse a Norbala. Obiba fa tumda Sophia Antipolis bangre beda bob zingi. A Jessica yita merkatenga anget Europe tenga tum kier siglu yelle. A edi yita Côte d'Ivoire un tum gelo la maraba bangre bob point. J'ai jamais grandi avec une éducation. Mam kapam spirituelle. bi wenam soturum point ye. L'année dernière, j'avais envie d'apprendre La un ri peu sur la vie de mam da boda me Jésus-Christ. ambang C'était bumba difficile, Jésus-Christ a vi mazugu. mais La parce que sindaya nininga balam Donc, dakami je suis ba allée à la fie zuye. bibliothèque et j'ai pris des livres. Mam kenga seba korong ro wa J'étais vraiment antire sebbe. bouleversée par les faits historiques, tout ce que je prenais sur La mam sinda karam nam bangr bum ninga Jésus vi mazuga fa da sis da mam sura. mon travail avec des gestionnaires de projets. Et puis, une nuit dans Mam wan toga sorum tum da yinga la yunga ye am doga ga point. Mam pa man yanda venam sam magar suri.
la wakat kanga ti mam dakami sin ya sob ye. La mam yetame ti ya Jésus. C'est Jésus, je rencontrais une lumière aimante, mais qui c'était une chose, il n'y a pas de... Mam sin yan bum ninga yung kanga katren tolom bidriye. Ya nonglom sampa yiten kanga zuye. La mam bangame ti wen nonga mam. Tum tuen sit sakam bas bum fa en pourba. J'étais capable de tout abandonner. Ya di jouen la Jessica sera père Jean Hubert na wilganye sinyan bum ninga. J'ai demandé le baptême. Mam ko same nande sobo. Je serai baptisée. Mam nande ra soba randa paka. Une chose qui a profondément Bumon tek mam vima. Mam banga pour sur panga. Neden kelgade mam. Il y a quelqu'un là qui m'écoute, qui... La mi mam vima siya soba. Qui se passe. Ad makraye son watam yame. Mam pam paraye sanda yetam biga yelle. Ti mda ki sidne. La yela nkiti mam yela. Dila yambo tum zinga to tibala. Mam kana le pam tonro un yo yam ye. Il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre parce que nous pouvons pas financièrement. Et donc elle a dit oui, d'accord, merci de me dire. La yela mam. Ibaraka isin sakan toros mam woto anyinga. La darankanga mam kenga wendo ron wanim biga antipo sa Jésus ne Marie yeten arman biga. Am kamim sinaman toto ntonron zaye. Lam kisa sini yamba. Un mois plus tard, la même nourrice m'a rappelé. La kiwa sun lo renda pore para levon bola mam yele. Yam zaka pour un vim da no mam halusro. Tibani spampa nanton yo mam. Mam sun tomni yam son. Je préfère travailler avec vous. Wow. C'est un exemple. Oto ya makrbala. La tavan ketal usko. Sanda ya pina mamdana yelame tia zunoro bi serbo. Mais non, je sais que c'est pas la ayo ma mimi tika serabie. Ya weno konte. A Jésus be ton serin. A be ni ton darfan. Il est toujours là. Kanga ton train pour son koni niswa son tum Sophia Antipolis bang de beda Bob zingin. On passe ni père Gilles Sander, la ni fa son sacre wa bamba mon Christa chinois rama son be dunua pour un la sinyida shintenga. Kanga wen gomda yita kore namba pipi sebre pourrin, pipi saka, gomdolo pisila tabo onta pisila nu. San ya tondo, ya Krista senka pika la ton monda, wen panga la wen pidungu. Sen wen gemdo, wen nenge ya silam sun lubo nisal silam. Sun wen kayondo wen nenge apang yida nisal renda.